waise do mura meeting rigi do bokun sa governor ndi bol open na meeting rigi de buk sogar kama marokui sulang me bakot lo sia susul mortigal tewal ruang ngatiang dia tulungi ma kandidat ma ngirairo ma diriget kanai nya Florida House a klolo mereng saula ekor kumiuleng ayong ngewal beser albet klibertian mal jo siumat pakwan mereng asuriu le como oti sebet kilar gula belu ngarardo murang idin adel me sois pablu ngarardo pakmayak tel aliman mereng asular beklad direct lo mesetial kora pabelingela kandidate ngarinya gel kora dia kan alsel ku kudungalia atam kara ulbira kulula akora mlam dongala titelen kanga dongali lo sentral mal togol ngara na government tadolap namo de chairman ra gel first masiken kan ru belau ogero ge direct la senator mo presidente Maktingul merti aigi de komisen dia baber mensakat dio motekli marbek laaz ni ngarial adak do ringa rubak kaya talamal sumura atau kora government bakti ngatiang ilmu tu ambil ngasular bek laaz emere ngasular da kandidat no sebir ku klot kablu ngarardo embe do or madale wa isra muktek maigel son mungkotok tial dru albori komban sulang makti mere ngasulir ro e bai bok ma olgyum sa ko hosya komban sulang badak malungil ke pesengel kor kemiwa arang rata nang artial klibel me gote gudursia susrana kan mora aturang ringin ngartiang lom terak lebara ablur mabugo to angarwau mangirai rung ngartiang ma delegate nang rata nang artiang ma governor kompal masaura temiu indi nga kam betum lo tirak rang lek ngidel til mogo hosyam sel Toter sider mora abuai ingkita lo otid modum rabek belu olta tikinge ma daat mamok tekergit ke bia mori atte liu rongosa ke melbodo wasing ogin bogum tergemi watan diak makote yaktul wase ngak akmal medengli atokora kabelment patokora rurtu buai lembetokil kmi itut ekasail kats omgongal to koyak mudengli bitang mabitar tialo moal ak mudengli sel ngaring ya lengalel sel ngaring ya de ureng ringi em mudengel wase tial senkyo dal bang ringi atrai kel kotel cloud del senkyo radek sirbelau at to koram rigel in defining moment omgomang berso engolungui mang bela mongot artian maralmil 2021 kita delegate ng artiang diway sirabol mereka makamad elbor nga Congress sa Micronesia elbor nga Constitution rebelaw elmangil takot del President awul makmalgoy tial tretel na merabalulat rogir amlango di iya geyza rabalulat Abia kalut mo eli, adong mok morak lugu gergit, and dia katolat mok ringin mo atir eli. Kada mo meliba abe es ruldasu, emot mura abe es time rabalulat, abe es reksi rabalulat. Akmul waise le mrigel, mal mata rabsurat togora geizargi. Ya belau, ado mesringi, ya talong okringi, amla mo roy de setretar ar odol. Tumkodoringil wasin subsistence economy. Kerdingar kebeluan dem ngetitu gergi de ngaraser se mora ultrasmu mekaing seul molmei. Kita melamral mora geizai ultura cash. Dengar cash economy. Betok gergid adir gakal bol rungul di ultui raudo dalang aklir. Kodol daktak. Betok kertir angara tulong lel sel dalong okrairar misil cash economy. Maklot ki at tingela arubas al Santos Oligong masitial tretara kabalmen tamagaizal dangar alsel agoray gel mangoy atalo maral git tabto ka mo mi adaran rir emit atong tetimit at kularael omarala di marael ngaku ulmak normurta ak narmurta nga ramong di nswakl mo otiang klek dia old taul der swek
lekul traul das tu lekor gamiu atrabelau rogui mensak lekmur gamil wasya sengkel dal bangrengi adia ka bomolil tar gamam como melil tra future gamiu wangarak lugu gamiu ngakam lau erta eselungi laboy lelukladol yakutam tu ulkabite lek tiblo amet esel mangayai el mangitayang ada el ngariang ngaringir e kata matak tolo ba ongeu e ol takrarangal ka marubak gel mongu ongeng el belau el mo president mamo atar olbi rak lulau amo girel lurtuy resel lulbong el sentence ra au ale labakas ra utmela lud sekmul wasei magiomakas el bodulu ei lultuy la rungut lisiam mo mangatigay nga rubak Dios. We venture into the future in full reliance on our own efforts and divine guidance of Almighty God. Buol bang maralang lungu el altay mablul ad ang lungu ra future ra blulad leng angod ablulad mga kaulmak murmurta amo oltaw de swek dir ka kreng sa adat mong lendia ku trau rangakal mortial obis dan suak tial obis tak melangaring yak bedang larang lel agul traul de swek e gemia malil tra future gemiu belak mokpul de swek matel giber reksira tal belau e gemia mo ring serwasing wangarahul de swiu magotak mo udat ara al udram rigel gele Rip Van Winkle tal da dura Miguel short story ra blura Miguel adirgal koloni ra blura England engamlo mi iwayu limita matal e magarra bol mereka lui Iraq e al magar en mlamada King George em namornya George Washington toseng mili iwayu limita matal en mo mereka revolution timlakal witness am kamtilang brigel lol alakra England te motokurits aksimbar belau adam iwayu e bototura be esel time mlamangod ablulad kapagi bitek ra 2021 ngagita rol bil ngatiang sel gotr klo loya raudo del mer belau rai krela kabelment a tourism klakang goda ande ka imots kogi mer belau lol takrar okyak siya gim ngar obis ra ongay lol bil e kadno supira 100,000 e millimyak morbab el an zero do e kami am liya a osinge ra blur belau ra bel tobat ay gel table resolutions ol bir raglulau a imora resolution ak mulwase Mr. President agiodar au em skaklisi em mo negotiate kau Michael McClone bank ra belulat al belabel sel ADB ma mega bank mo negotiate to subesabel set I'm sorry to subesabel set balu bet restructure a payment ya korra chairman ra ways and means ra senate Jonathan is aleng wasabel sel bela ngarak may del logotiul million lobangkel sel sela a PNCC ra RUS sidigara telefon tubo mereka pas resolution lo ringit tra president ng mo negotiate apel sel belau lo makawat malubeng merurungin mo hospital afford e to atlit e to e kuk pasa ima resolution lo ringit tra president mo meleng auto to logol million mo lu belau e kadeng lak tel mring na bel COVID-19 e malat kara future gid mendia ko maktak tergid aktiol otia bredel aseng kior gamiu ak ngasegi dem ngodura atur engege tel buikel ngasei awas yang ako ogotem eyargik makosesera July 9 nagimlo celebrate ra 40th anniversary ngokowal regila kempor belau at tayo makotel bagururto
Setaram le defining moment. Esak moduli ane uchira senkura tal adar belau. Agim local liber January 28, 1979. Emlusra kempol 60 days. Erogir. Emlo approving ra April 2nd, 1979. Siya gibom klibel. Agim lom lil trakot mo president. Segit el got londibel. Mo mlu saut mala ablur belau. Teblol ngakla am lora balot. Harur melig kalib udui adrang rarda. Ngedel gim senkyo dia ka mangilta. Legidori 8 malaka mga 20 MD 50-50. Kotel senkyong 1919. Kuk mo 1818 nga legel mo blanca. Mo 1719. Ya tera blue rai baules olong ase Yosua kamo ko ngingkel buigel me mluwar ngak pong ase intigal mangil tamo president tra senate amena convention kau ko sen kyorta mo kasi sen kyora kalibu udui deki atrala bagu marangi wasin tigal mos mo oklital lomelilt ramo president pom sen kyolo bangek ra harur meliga Deki atan ngarbe edel terung mambiot tagim da kaloryor. Nang mereka okawara ka masyak law ay serngi. Misigital imol senkyo angil di iya reksir belaw. Omgom lengil takaleb uduin mo presidente. A convention yang lamlo ang belaw. Aswin nga sel arayakyu. Sel character maksera manager ratim amoksera tim ringi. Begilong mo kalib utun auk mlongot ageka raudedam mamnasigi demral mon mo president mga kaaway serar belul wasya senkyor gumiw selbora balot mom tasro gamam roguy mwa balot telme mesang emo ngulular kekeren lungu lo tergok rebelaw legi beda kam senkyor gamam kom senkyor a future ra belur belaw Ego aiser kamiu sel balot sel motungi ra balot box en chenza speringi mle BALLOT sen motungi mo BULLET mla mo bullet digamlu trotiri forever gone digamlu trotiri ko magel wase ngaraw ulmak mo president nga ngarab lura Shanghai rasina nulting ra client nga ken monia typhoon makmakaw dal tal Sunday esen roy de malat karablim mabaluam maratar belaw man loringira banay ka wase me bago all taul derswe krabuay malaku magi tawdo duma akora belsyo ol tugoy edugo ol tegel gumral tugoy mo ngosir bela tarak klubsi legi ta atar bela ko tul satsel mare del deureng kada makngit tel mlat ka tarak klubsi Michael bugol ko al kabsingay awul de swek el kira la blur bela tarak klubsi agot tuluul yak ngara blura Shanghai mlat ker belaw marklo umrael toder belaw algo sira body lakme al time yaram na toder belaw moshi ratan okram rigel amna mokme del 10,000 ngara 7 to 10,000 lo shigra American dream o shigra sel telung okram rigel gora rose ngari nga blim mamlim maurude magirogui ya belo ara adal nga maral mom kasay le gumeser belaw en gora atal sugal ay gilul bangalel la balur ayang la marwat obey adongimda maral mer ala dal belaw ngara bela to del morakwam morang par de micro belaw sel togora arayuda set diaspora get dispersed all over the world ya belam oit er adrang otel belu ametmu el al time atra huiri ping ma Bangladesh ngar belaw a engalak la re elol mel telael trigel ngar our namo tiril mormi yo meler belaw engaja mer belaw engwe bra visartir
tumo extend ringin mo bila visa. Kamu bila visa bila rubah karbelaw nggak visa artir. Kita meral mo kesay. Ar malablu ade kal trigel me invest. Ar malablu trigel ngariol ad lo shika talong okla. The laborers, the nimba. Ubora Fiji, trigel adra India. Mluriol malal madeb, bemrit madeb. Moragel mokol kembali. Amlamo majority Fiji. Begitu adar bela mo kergik kertelo maral to adar belau. El moshi kara American Dream. Le sel labong el mre dan mel wahaim, seli kara haim. Emdir ka adar belau. Lembelang lagi del mei. Lamot telgi ber kelas kok le tema. El mengal lagi lang lagi. Emdio mesergid ore kata bosel e mangara makale de emis bama pizza ra mungkir. E ada dibus e bol dibus belau e turidia kli belau tir. Tekita karik ngaramat mi serbelau angarama ki ngarang abar esmerial mir belau toshi ra US dollar belong okrang abar magundas engeder ngote i belau esmisi i a geizar belau ra krela kabelment lego mesra kabelment kemilol martial sekda engwali leak ra private sector aku meseng iyo spera tukor bela si tablaw mangil blay trigel mangal kara bla kora ama kora malungil galit trigel tingal gira aru tala aram maadil akura tingal chemical ulmak melagor tiang nsak ngari apa gulot ara kabelment agot at sukum ngara private sector yor retire ikamala SS malungil makapalment mala SS di mne atra kabalmen tapol mereka lorior yang melara pension ya atra private sector adim nara makarang ada ka pension ringi siapa guru ringi indigot yak moruli alla tirigir rogui na ngalakar krir rahmung 75 and 78 nyor our amo besuka seng el pension al tandi hambung set pension al mora atara kabelment dikisingilang moringi abling lel lo oti o mungul al moringi ra atara belau ngara payroll agim check a record itirgel msuk ra 12,000 al medio a majority belau gomam pyramid itanga sel gotrio magi ngara debate ya toasya bela dia kal qualify el mala grant di girel mala loans rarwa ADB lengrang toasya bela temlat tebdi o ur belau e kita high income society le average income ada bela 14,000 alu bende kalau waise si unmo 14,000 arup toy sa ngar engel sei di trigel kesail ngarba malotto kaududir Mesir mo tu average eng queen morbab. Mesir bok challenge ringi e mo dak pe kalon el double sel. Leng mal lurung bladder gi darwa ADB e related mo high income when in fact kita low income society. Trabo guru ringi ong edei. Ngako umarang ra minimum wage. Di nga kapeng liaw reality raklaan at sumgaw stoang. Dia ka profit terkau. Baru bang malia kare profit. Moringi ya minimum wage. Lo kau morbab. Mo dia ka sepel tial kembali kau lo tugur. Lesimo part tra cost of operation or business. Idere kele offer bebil. Kakata hours ratio bay. Baru bang mugo makarang. Baru bang pasringin mara okyak. Siya bere mong waisay, intingak, akpong, yak murulia tax refund. Mara other belau, masukaw do, the less than 12,000, malubeng ngarma palmeryo. Sil tax refund na potoro ringi kredit change ala. Yaw si tirigel masukara up to 8,000, at teral pasent amo refund dertir. Maral morbab. For example, asuma ka masukara 8,000.
Ya taksem ratara ka 6%. Mang $480. Asugo makmaska tax refund, el 50% sel taksem, bekl endrai de mosugura $240. Mendeka da deductering ra bekl payroll, kudu udlil mo mrega fiscal year, ra September 30, sel October, enya to da refund mo terge low income. Beto say, malaway say gide level di revenue. Makasen diak. Gid om gay grada las, mo bastel ut marakadiday. Itril wuk karma maududir, abodon ng ekla taksir, el mo cover sel, mlangas el tax refund, el morar mabul. Sel mal soag el moruli, mang morar regordo, el soag mam era regordo, al sumak pa presidente. Amo, remula blil belau rogui. Dia ka adar belau, dia kere la adar mo biil, mo lebih todra school. Dia kal sebel mornya blil, mang moltit rada mal madalal, ma anggo ma anti. Tiga da formula rangak. At sugo manganya temem. Esoma blim. Ikatrulia blim. Ya kabal men tam ska alone. Marasel blim. Hindi dia ko olengil sel loan le gorgaw. Mabekl payment al dar tuklug mal 200 eng malasat tial principal ra loan. Il ngarngi olengil eng modya kal motoir. Harawingil 10% magatiyo tiriru riul. Den dia kal ngarang abelaw ang ngariya malungil to ko ra alsel. To asay lugel laklangar. Alugel laklangar ay kalgabur sa mga karger maged from the rich to the reef. O mga alang malungil to koy. Magata maintain ringi yol tangas ringi. Hindi nga ka mamrura lugel at tulungalag. Alugel laklaad almora trigel yegel atar belaw moring ablirir. Mandia kali iti bela moltoy rad long okrakwam mamrigel ma American dream. Akliren sa waseng ngariya udo del tao nga miski del 15 million el mortrigel displaced people. Displaced. At suguma imol blaya o gimel telael. Ekar mula 100, eko itia 5 million. At suguma imol blaya 75,000, ekar mula dar 7.5 million. Audo da ngaringi. Pagkat mauriorigi na makabli, na matulungal, na makavanor, local state, na land authority, make sure other belaw, amon nga teelil mo rin nga ablil. Mang mo rin a ogul lo makaringi belaw mende ka lo akl mo rang bar de ka lutal me kita mo gode mo nga barak ringi len ngaringi ani sir nga kam lamora Alaska legelo adak ni marang legel mabiil el ngare belan dia ka blirir temra tolong ok el ngaringi blirir ya bekra kata atal ngal kam suka ngari edel telael ludo tra oil al mo nga sewra skulel Mela kata nga kagid lugusaw dal tukora revenue ma income. Hindi nga katrabo ko ringi ya mo ringi sales tax. El altime el sumda kalawid nga ralla. Hindi dia all taut ringi el morar mo udol. Akan na mora payless. Bago maarak lalo. Yak tabatang yang kalngal kasi ya rubak. Bakura itsngek ilmri kasi tarubak al ngartiyay. Ingas yang kau kau o tax refund kau discount ling yap aku keto sing bek 55 gil morbab abelom arak la payless et malara discount se moringil morar mo udor rogui ak mesmio imra story lenga sel krurt agum dereng sa buayo yol tauta sorir bek todro obis nga karat ngorongor ya imol maas all diun marklang rel Johnson, korang mal awat titir mak marang raise de mas ngwasay. Ak na hospital me leb ikam sil etel mal ay gel misil. Ay gel 10 o milay mer belaw o president. E ngari atel mal ringi. Di hospitara tok la ada new ingel dekal ser. Len dekal sabi il mormei. O president e dak di masara tang housing el morar ngasa kala. Luboring ya kora nursing home el morar ma udol.
Masel bol maas en SPL mo ringi kada malengar sel bet ringi masel bathroom ringi mandekal makasaklo mandekal mo oit rablil sikat magil kada mo subsidize ringi at tara kal mo ruli nga ko umra revolution kada mo change belaw amo mesa arala dengir belaw nakasirak ngu obis ebok merek yang maringa tablol al-atha imong nga PPUC ma imong nga water and sewer ekadol da kalmotmak ibigal mo toy na dengi setara ngosura gotul klol basen tara ingam ra other belaw ma PPUC mo kote patlile mor olbi lol ngi tawdo makosendia ka medrelin mo subsidized tial dengi maral maldiwa ospital ma school lengarnya fix through the hotel mortilo mara alu bol ga bakak amora dalong okre belaw bol close made net ingamara adal dim nakal mo oitra dengi ingara bokket ringing bat mokra ng legel mabil nga ka mokte nga ka maldim saud ra do del mora bokket tra other belaw for example la FIB lokirel mga simra aklim bel kombalir belaw imo nga kombalir kum tiringil simbros ngare imo ra kombalir kung single atal Shell Oil mabebir ang 5 company sige de di nga ka singram ka nga COVID-19 hindi ka employment rarat gita mga simra kombalir ngare atlo reon mo ngi pay tax at trapo ka amin ringi amorulia FIB sil FIB lol to batang lesin sa mga investor el model at sal mal dim sa del wasay ti amangi tabel tu leng mo mga iwi itra imora kong balira atar belaw siya ungil tugoy ndingirel mo nga exception sil kong balil met muwi offer klol employment del mga atar belaw agire del waive sil application ringi the employment ta global goal leng udo del mga boketra imol atar belaw o di protekta maktol kumbali and di moral maraw nga ka mormur ay kal plaktung adi kal mering la gurul akti chenza la akti awasira aseng ragita agita ngaringi yalla angaringi for example ngaringi sila al ngarbelaw el gaming a gaming abdela pasringi olbira kulula ora among ngongelo mong tera fifth OEK ratemel la president Kunio Nakamura dimla ala tablol games imong pachinko ma imong digits lottery kada awasira number engel mo at tera winner toludo mamlola rangaramong taksera lomo lamle 250,000 ratarak fee plus 4%. Edim nakatalo bolo reol mon mutral boringi tiagid el submarine cable. Leng namo bagurur ta internet msip ilaw sokoringi. Mam lekot tel kmerder belaw, mlaw speringi mekamani, ar isinal operate el deka ungil license tir. El atom de emertir. Sella aditungul mei ndiwatel gita. Ngaringi, kertrekal di awasira sengaringi. House of Delegates samle pasringi ending ngara Senate oldu beringi indiak ketemu besar singungi rebela indiak le tirgel motor ra kagidal gaming aptok latal ngar belaw betemom terar turis te ngar belaw lendi kala bora kargel mamal albakla di ngara kilo bisa tira operate sem katara momsang esi angeringi lengu ulaw do del merbelaw maka ospera tugoy wasay abok president indiak tik ngara da belaw dak tik tolorikid ak mo hay singer nga kay connector nga more outside world kada mo ngawal mo yangada ayangada cyberspace simtura computer ego show para malidiul mang ak madibi abesel tugoy hindi ka di po mo ngawal kamo yangada malidiul Tegital gaming at tragay maramalidiul.
Tia ulam aktuli, sektu ko mo ngawal, yak tirek mo sa ko trangigil ngawal. Linya yellowfin tuna. Ndiri ka whittle boil, leboltaut sel ulam marine sanctuary. Ndiri mo effective ra January ra 2020. Miselul lobong gombalir o mangid at tilo belau el mora belulab. Ini kalang arbelaw. Sira ngar obis ya heuri frit samle minister nga kara tegidale MPIC nga klil. O segid legar o mangid. Agimle coin ra beesel pletar ra adolaudor o mangid. VDS Vessel Day Scheme. Ligil dial lo ngor at belaw at yakalom arang galid. Tumarak sel o mangidertir. Matal sils temlo per belaw at 12,500. Alungwang yigil malak. Sil ngar bela tarar sigid. Egin nar belaw angwang yigil mer belaw pagayzir ngi otrul murasyabal at taksel at 35 cents per kilo tal kilo. Tinang arbela om aralu makal maral maay semilil direct lol nga siya gayzar gitu om gitelaw do nga kamle lawyer PMIC ay gal kumbali ra ding oil amoruli substation til dio magi kay gildial ra diesel say aktu akmong ang isel bul aklaw dang irang agi tur ay gal bul ay gal permanent abek bul na di mgrulia abu amobrikt baliw sa mabtokar de el mawela batakay katukuk mamrit mangi mandiak pagul mal ringi katukuk tiong ang i legada bulang e mamala ngikil ngaw lol traw e meka mani lebela abulang sirak kar obis yakmlo kiuriw ra President Tamir Mangsaw el kilt mekliya task force ra oil magas matemlehay ra World Bank el momsu ra orang ayangal matemlehay ra lawyers ra blul atal tigel el dimos ra to ra oil mesrakar obis akno sayeng sel la el kilt mekli lolla ra omengi ra orang ayangal mabinger belaw rogi ndia kam oitel belu sel oil sel oil blado subringi leng lakro kodem o kawarak siru mu ringyar wa Policarp Basilius radical congressman temlangara satellite tebong Michael Terrell mongola Michael ultrasound dan mo chegra bertak le mo sel magnetic field test rebula ataw bel ngaskogi ngarnya orang ayangal adi test tawse wangara klungel e wangara quality ringi ya made el test a drill test mo mengi seringi lola Michael modern top of the line el mengis bang nagiren moringi o mengis sa 2013 mo dakal sa el moringi sel dial del mengis ay modern dial titi more be sel right location calculate ra GPS subdia satellite mo alin dia ka mawudigil tira ki si sel well si omul angara 2 feet 3 feet diameter yol dangaleng mo adilo ngul may omgo mangaring ya oil ito silering yaw ay sigurgid ya imolongi seto iti ngara 14 to 20 million iwol ships esay sel kombalira Texas ma Singapore ako ngil mo mangi seringi kames rablur belaw at taram lekot tulklo a natural resource ay gil sengra rubakal merbelaw am nora blur ngayaur sel ringor ngayaur sel phosphate ak medel liwar sel mara anauru di ketemlom goryor mar idoy samlay el gisi yonim bergif ikata gisi il motolul yang mail mara bluri do traw ebe mongi matolu lemang bedel meselak presidente pora UN tamral tokoy kam na borong yaur oy meselak porang UN yak not mulwase nga kangar belaul may at idoy sa member ra United Nations sabal sam
temlel ngusel kotter bring la aral resources kamaman ngul maral emonggi madalul مسيجيت أقول من أقنوم رأيك تتكي كارلوس سالي البريق الغاور المهم تقربي لاول مرة يوروب المهم شاطر شيل لومنيس الديك تلمال المرء الالتايم عدي ودور نورني after the war نورني شيل trust fund تمال رني أملاك مغدي دي شيل كلوني لا ريد بقدم لو victim را colonial power أبوك president أكمل مول موندارا Germany دي مركمول بول كليسي اللي بيروق الميل تمال ربيلاو دي سي ما إمورا سوال دولي سرق برا UN يقتلوا الواسي كمية نربيلاو لو مكماد بريجل مشابال موي تمال تقل دوب رابلو ربيلاو بيم غاي جيل تريق لو بول دوب الأوي درات لو غلام مغملسيل دي ماينينج المنورا بليليو مرا ورورني ملاي جيل دوب رابليليو مات روانغار كبسang makmal malat الواسيتيال بيلاو من كرang yang mau victim rawa Germany hindi sel toko ra orang ayang la omo siro ile ngayaw ra matil belaw sel ngari sel lora du to sel mo oiti raptil ngayaw walim temut la sek mal sauder belaw kedam le extenderi mar ocharigi der atrang parte ga melartil mer belaw mugadam lo lagi ra klungel belaw le ngayang mo ngayaw ra di 80 miles Orion marason solo 180 miles. El muter 180 mara ocharigi Helen's Reef. Betikil lungi belaw. Pero segid. Ako sendital orang ayang alul martir niya rubak. Mengiri kita kita time mo mengiserngi. Ma oil na mo yo aral. Ndi oil di wa gold. Ketemu ngudul. Kom ketemu tikra oil. Yak mlagera economist. Kasi kung morsel Chicago Mercantile Exchange sel borngi trigel marara blul ado maarangi dil kol magnesium oil blul ad e meka dil lo bangka taket pol kombali lo bangka laikil memengis kom sigita motugoy embran ngarinya oil e kadungul morang barda eng maudo es el de mente como sadra kutong sa ekil morabi billion tal di pa to sugali high blood al beklad akto ngala kale le atra narudi mlawai say ay kita ekil dolat kal momrul el akmo oti sel lual blel timra ngakrak kotel wasak mormurto ako sak magaruli belaw ma private sector amo attractive ra ngasek belaw tidingar belaw ngilaw tutir ngila blirir dia kalau orang apa maktil bil wasati merengaka mot yagid more investment more benefits to you betok gerula mer belaw em betok te alarak lungyaw le gorgaw makil maklil waise emer belaw ya September akmlo aisra ab belaw wasenga ka mormurto ramings ra paleja edim naks pedia maasar ngak maru uleg rogoy malim lekan mo mga adu de kwasen dia gumak paradar betok laat lim dia ka adal mol tau terngak ngul de swek amol tau terngak makne change ra thim rangak al modia kal wase more investment more benefits to you mlot yagid akmo show endigot eng morar ang sol tikil ngarage mikla tikil ngarakam rilamat tikil mlama oito lego mesre belan to blow mangel kakapalmen tak malongil ya private sector ang aring iya am sesipas mamlam ti tarat kularael lette omral kedal mangoitad esegid tokoy tilil wase to serve first the least among us sekmal mararing iya tigingel arubak al ngara eta luk ngara Matthew 25 na 25 mong akti paraphrase ngi masih marubak al mateng rak lep kelel may engul mi rar adal walo mi asip makami matrigel sipa morakadik yar kami nga morakatur matrigel morakadik masih rubak ngara magi ngartiye
Masih kemiam lengilt lek nesongarenger egom kalak mlem edarnguk egom ngilmak tim lakabileg egom milak ak nen nyuing egemet ngalak e direct lem legal bus egom lem sakak ngasih ngoy ngararu bage egom lakal bus semreli morengkel gotten ngaso le gotten ubul se omrul merngak baguk tikal ngara lift taw sa kim karar tem ngasa koray akoram nisong ne dakamo dakam piska kakalik em edarung ke dakay melik betial timel kilti akoram modong oklas tak mlagarangil ti agum dasu e abelau a ospe raklengel tangat om ngatigay grarubak lengara edal ukos ke mongin ra mamma dalam tiga koton mo bul marangal kamat mo bul mangakak por tial gobis gong artoy ya gu mesetial lo tebela udo del mararuriol en gora pyramid gora semum arbetoka mal ngario muta struggle e maral morbab mo mo longgong gara mountain lo mge gara las erulil mutel givel even e nga ko wala kalwasi hindi kami tabali tal pyramid ko tungap tulong tira utma bol even mang mal cloud to trail segid del gusao dringil balance rebelau mendia karama oit ade ureng amor ngir tial belu ngaka adim ne kegre ako teblok atrngil buai ngaka mlom terbelau mora a Micronesian Constitutional Convention ra 1975 trigel gim dela kalmo kamlama rogui Santos Oligong, Toshio Nakamura, Jacob Sawaichi, John Ongiraket, Bangak. Mak menengli tereksir belau. Le 1969, yak mura saibal, si kelas. Yak tu dekara tarak at $3,000. Yang ngakam le mungil besuk. Kontrol bira kula oleh delegate, yak ududam, la adar olbil. Al-amne 12,000 15,000 amnesta bedang datche kan ake tungo la kala amne ko taka harur malik president al 25,000 taludo da mode kala motoir le era la klava dim lem yakal morbab maul mo umel ke kati morte ke ngajul ad tax refund minimum wage di marael maria sales tax man order alger black sauda em dik dosi gaudo del mera blur belau akmal dong ok le albang retial mering el time al albang ringi mendung lak tri tial to koy aku mesr ol atar ol bira kulau mar ministers maru bugul belau el masader sel lo mrolir tirgel ngal ker belau el mlagau dragwam bak mesmerial lo mesringil le debate el merai ra televisión mo mesringi agora ngwila aus kadi roy dem tu dengan dela madam leng magayal ra debate di sera bol merek en mal dia om sodil tial maral mel geizai tial maral mail mo mangita long okra blur belau makmara blik kem sadra oil sadra gaming sadra tial burrang waul e molot kia aksidubil tukoy ndi kal gidem tim bedangero koy ndi kem bedangir trikel bo moshi ka to goertir ngaka kita rayak kulsuan ngasi ngasi rakot mo manas tim rai rai yak blokerar bek la adr bedangi yakyu sabang silmai ngsul bugrat betur ngarau ule ka mo sisi mungkin mo president agirel medengil was yang mosi kato ngarang apok president yak mo ngawao le mo yang ada ak mosi kaudo de harte kotten medu atara geizar ablulad el mer belau sendia kamreli belau mo international base rakel mo klol kompalira ablulad el bernya tax benefit mortir arwa Google ma Facebook ngidil mo klol kombali le gido obaklisi ra tax balangara maktol bulung marklot taksir
angungila cyberspace, ma international communications, ak mo sigran mo lomas, lim lama dia kato uriolo magadu. Kato urior, lo palom sa modern times. Dia kasabi edel dingar belaw es modi belaw elang. The tel economic impact ra COVID-19 na international. Mogo mo spera adal sebel mo connect gemiun mo sigran mo lom sa nengo swira belur belaw. Nga kasira kotel wirak por skura la ak ne belaw. Ne ko amilir belaw. Silta men deka malmlay. Ya kajira na ka Theodor Obak. Malungi lamlil. Bakplo ol dio banggil. Ya trak tabsiya gimlora miunsa. Lemlo malala tala bilil. Rabli na tala ipi. Madamal. Yak pong ngari aruba kal ngara corner. Msi silgol ting masih. Kamerte kung mutatur ka Rang. Ngang akmartel blo. Ndab ora hitong malsol. Irak lang ang nungi. Yang aguk nirali kan rubah kata hospital mak medengali los yang grandfather kan di kuram titun mut adu ringi ngasi maraka melsu berang apart makosak melsu ba political science len sakal moras kurala til angra lom sub ngom subela kabelment masih kagum kabam alak la ku kira kau ngarau utmela kabelment terbelau makor omes ringi wasi taat Leklot kia democracy, ma Abraham Lincoln, government of the people, by the people, for the people. Ngasing korak may dingi kam lutulom aritma. Tiyak tukoy lom aritma, tu kada kalodang li. Tilang mo tiyak kalong ay bebelaw. Aritma, o si garangir, makwas yung la, then tiyak ka adal nga bebulala. Government of law, not of men. Ingya si kam lutulom aritma. Kakmeten di kam spiiringi. Yang ako orang berana kamat tuoton makasya kamu ay se odisang. Masih ngomongul. Abola ko omongul dan ngakal mo rin turong. May bedul, maraklay, mamatan ng bukod. Yang ngopri de belaw. Mangkamal mo wataalat, yang mengul rubak. Kami rubak. Lengaringi engalak lobak. Mangkamal mengul tir. Mga lagem magamungul ringi kalem olaw ringi albadiyap tulul dan sabi el tinggal lagem may mayang alaad makora malomes ringi monmong makpuno matangi edil tugoy agot atang ara kabelmentar ana ko tuklaw tutrir o ngerung la o ngade ngomongul el mora delegate makavenor ilyak el mora maudol marubak dim langi omrolek el mora imorablu ratahiti Lulbanggela on di berbela on nila select committee on future political stars. Taptok la atar orbilam naringi. Naringi ya opukurang irat mutu urmarwad. Insan ong irakit. Taptok la atar. Lebelaw sila top terbela di mo imong. Tiyak lablil top. Ya gibora Tahiti ingkal imon mayor. Deko besarang klil yang Sir Francis Sanford. Ngwase agot ngarbab al test. Ramongil mereda rablu ma aldabel sil test ra iuse elam dalaad tiang ral test at sugu magad orat kulara lem sasme el ngal kaleng lakla malakl dil leng lakla abul e dia kal bornya iuse elam madam en dia kam qualified mor obis raboy gere mel ngaring yak lu berengar gaul moral itut mar mabul mar malakl dil maklot kakarak pungut urasyan sila skur belaw sila kotormurta 2008 iktul wasi at sugu maksensya ka lang raskulang wa effect play merangak ya imorang ka wasi kamkara play merangak sumala kami raskut song renger tiyak oy erel utabilel makwasi el almong yang mo tiyak aralan sa skur belaw rogir silta meng 25 cents maknek change say Bangkak armurtel mortalobis el tak semeriar at aklap kelil talobis I've been there ak semeriar lo mabelaw mga ida sa aray krel belaw mabelal mutun mo kol radu ring rigid
Madu rin kita raur maskul maklogol. Madu rasweni leng all star blur belau. Ya belam lo sugora blul up ya kurang sa ay setem lo maket atrayakyo. Ese last tel game raguam el baseball classic. Yang hari yang gelbui geng tampil ip. Dave Olgril. Leri Olgril. Wasi ngaram nganya klor raguam ite kal metim belau lo ngaramong. Akum tas ese rungul belau adalu trol kiserngi. Semdu tangaratui eng taungaul marahal may. Tangarat tabliket tamerita kekkel may. Sekidam udi busur belau. Ngaram tangarat belau kan terahuripin mo valedictorian na Palau High School. Ginedal ko te tiap luad. Ngaka mormurt maldi mo nga seoran mabul emornya revolution. Akmo change ra sistem regid mabla mo door. Aoy la magis bangong abur ng ayangala ikidal mutan mekl dibul ilatam sa ra compact review 2 bagi ngara sigat lagi daram lagyok etogel wasi ngara ka mung mortal compact 2 makasak malolengit aklengal tangatan mortir leka ma adrai rai sel ngarangi o musel gabe kar ay to ay sel kamam ya kap kalamang klela akas bukul teblop telul mlangayar akar keram lagyok temno marara raklay rengerang e oreoram larangi o klik ma malagyok ang ariata larok mesil bornya klay desal en to tatko rai rai se kemiul mas om ngaram sel mo kom dimius om ngara gedel mlab akar mo kom dimius om ngara ker mo kom dimius makasi ka mangar bela ko mangar kla kabelment e mius girela kampaktu bolungil lembelwa dal beklat sel bolto ko rekri belaya kat motmak dit tegitak pokrili akmo anor ar veterans ar wahay abaal mak agael mlamo choice pra temlam tool brangaw baptized in fire betungod regid kita mil tool bararal tigi mil tool brangaw el mutel mo dengan siya memorial day rablilyo mamrigela mo ngirigid aknora mrigel ra January daga March lektiblom eda ra January ra 2009 e mor officer ngak e sayang ra lera kal mara Hillary Clinton al masawa ra compact 2 silbago saudringi em nora mrigel ra March aktiko debnya aldo magi masawa dak trikal coach nga kal atra la asya mo mulmorang en kora ka singe sils makase ka pere tiagid yak mulmo muil mail tamal tal ire monoranga damo inafa kal tokoy blabaskak sakal mo yabung ra eungelang klel a Captain John Gintaro but gilengay magim longwa bung e mo eungelak muloyang next day bago sa Hillary Clinton ang masikam Mr. Ome ngarakam la kutmakli kasi Madam Secretary Serak May akot yak mlolding rada belel trigel buigra mrigel mladra makamat lupangela imol buig el buigra belau Captain John Gintaro el mlad protect tra freedom rigid ma democracy ma peace ra blulad dim longod ablul adringi dim lo solgid all mak masara veterans ma Memorial Day git adim nakadungu tial moiliak regit dim lebeot komedengel wasi sirk por awa Taiwan ngoi di pingak tu tial pasport terngak adik kuro tiram regele de uspe avisa moram regele kiorol mursel soak tak mal mong wib sergit se kom telang ekosagi ngarak 20,000 kemia dia kam sekda imol football stadium ram regel begitam longal tengah terarubah kali kata mam lo orang merabaluad tingilarin gorgid ikitam lo smear monya magmat rabaluad mesera time League of Nations am lekot tol concern rabaluad a depopulation kata meral mo kasay ikita metal tandak ako altelael lo kasay negiret al amo mudubar ngat pang ding am laringi
Ar belaw milulu al-girid. Kita silong kita tel independent nation. Yang sadar kata asen kior gidan mo maliltra mo rurtre belaw gamya mo maliltra ngi. Makmalol ngit wasay asen kior gamiu, asen kior a future gamiu. Ntapti karngur gamiu, ntangarangi adal sa alel. At tukoy dal sa alel, tukoy at sugumaka mo musra bilsange kara amlas abos, ya kasi ka mo uti adal sa alem. Yang oltar ya gorder ngi. Sige dal mga siya dal sa alek. Nga kamlat tak ngar obis, ndiak atar nga kanti kotul mo to aranguk. Kit makla kampaktu, kut mokla health insurance rigid. Adi alla ngarang awlo makal de kadingar belam sukaw to dileng ko makal. Adi alla dingar era atabil bela kadam law to dringi. Beto ka kuru 10,000 liusan malal marbelaw. Akami nga gilir berbelaw. Atan rababian berbelaw magantim lom katulbu o ababian lom katulbu. Beto ka bladrul ma I got 16 Marine Sanctuary. Lengak amle adralla mengetik mo mereka ngar obis beto ka babier medel leng mal muy obis ngar babier. Dia ka soka babier soka tatemono marael magombali ngar belaw maradul ngil besrir. Tidak strida ko gamiu. Gom ka mot mura 2021. Dia ka ngil ingam ra ka state only. Makapalmentan no sa ududil. To kamla lay off. Ikada mo makarang. Akmal dong ok limalat kari. Mori member agel gulger ringi ra kegrelad. Logel waseng ra kot ringit to ra belulad. Beto ka ngil clearings. Imoraad masih oleh sel sugumungil ablungur makal la betok. Eka mering lau ngelem. Sekutin meringil tukoy. Dia maral tinggal imarubak. Ya imong ng kagidal tamakal ngirak lang awasay. Tukoy buhay. Le sel bom rubak em dia kamating sulim mendia kalau orang asaul. Mesil bora buah ko koray dungul kadim dun mo ap. Yang i orak longos emo marak ang yok le kamo ave marahel. Di sirk mal klitki atar oreo narang rodo botar. Kasi sirk ngarablay olel langadar ngalagik. Ilakakal. Ilaka amalekal dokon mokra ng widrarang ko. Hindi walo paras almarums rahar terangak. Kita rogui. At sugum ngaliang alagem lungir rasku, lungir raurel, lungir raklgol. Yate uri ngaliang talbond, yate ngariaul kau maatam maadil. Angari erul bond dan mur eimul bond. At sugum alagem alongalang. Yalangalel maklitire ng yatal bond. Yalangalem maklitire ng ngari erul mur eimul bond. Nga kamalat wasak ngutya lobi sak muray kil sa beek. Diak alaw orang alag rebelaw. Lingligay lang idilad. Malsak pal mo magkitak lang aringi. Modiakal soal sip el goli sil kal na blol soal mangaringi. Masil dalong ok blolo dangali. Sige da at makli make sure ang alag rebelaw at diak sal mo ubul. Diwingil basirir kad mo sigaw do makombali masyobay mo meneng ludod. Auto tara kampak di ngal rebelaw adya kabol remisir renglel angot al dalong ok lalbal albang rengi lenga ka maduol sa egel di mararaklungo se mesaliu se survive yo mangarem karang hindi nga kita dakas ilwaisay makomitment na kalekor gumi wasyak pok president etigel arangal ka marmuod trigel mi itut amo top priority ngak marubak amos en mesigid Ikimira aril. Kasi God bless the Republic of Palau. Kuman masaw. Kami oreng sa radyo, ngaring isel program ra Friday in Klela Audoswal. Ngaring isel ngarabli la kausi sa akla. Nga kasi kalangleng aulaso. Kami kukleng aulasuiwe. Ito may sargit. Ma'am Saula, a candidate malungil ka pasingil mo ra kita ratang rarang Governor Tur Delegate nga ka
amlongol tangat no subegel muriate legal mo o chief of staff a president di agel togol blaldung akmulo mudlia Johnson ra 1976 75 70 74 75 ra ongelol nolbira kululaw ila seguido ongelol nolbira kululaw siya agil mekliala mo o draft ra o temeral ulbelaw maulong blo nga ka untir ngarar lui may margi ke emletlor tirm sabegal mula se nga ka aygal lurul aygal mokra al sela gel time ak mle etlor tir selong dudu ak mo mdengel wasi ak mutul confirm lo sei ngot til mola ak claude ngeringi ligirela akabalment terbelaw o siya albol president en lo temela al mutil review ra compact e diregal el sel time nya diregal mlo umlus ra sel seganel el convention ra utimela la emle president ringi ay gigid rogul mclol togoil girela ablur belaw umlara al sel el ngia adimla kadil senator el mlingil diregal sel dara torala aseya aulang mle ngara al sel ay gigid leludu ndi aku dengen di ored di eral time ikadala al sel tiaklol ulbul e diregal marnya atara review ra compact kedengal tengah tak umda suringe ndiak do ngi di waigel lolgoy aseng kyo klor tutilel di kedengal tengah tem dirga sebel engai gida adi imol ad el meder tirgel mla am masodor beral mel mutira al sils agun yo nakamurang ke gidel dingi mugung mangka kita meder Johnson el dome suringe dirga sebel sueb garngud waigal lolgoil kita dira abot sengerenger di engka kita delegate ay krela el arrak se ya dia dodong lilo se kita girel gir maigal lolgo agumbrang masen dia ka sel del ela toel lo dengei kitia loreng sinyal udu al sugum waigal lo saon mlau yakyu mo kada namsang mla talangaringi mo kada namsang imlangaringi waigal rogul tiletael sueb garnguk alal tingil tirel al time ngaka noriat elek ngaka mlo origila urere kara tel kabelminta akuk mlo choose mo civil servant lo dia kuk ngara politics mak gloria telegel seral gotul mo dia kabelmin terbelaw seral bol presidente haro rumli ngaka mlo ulura kabelmin takmle directoral authority tirgar rogul president tirgal mla presidente belaw akmla aria telegel lobentrir mal mlek togol tamel gubentrir makmal kla aguk sel kla dengan ala togora ortela aguk togora kabelment guk civil servant medengel wasi kla tutelel el bodo donglia abalyura ngal ko sosial gumdaswe itiagida alastel itial yak bumral wasi ngulung mlarsel ulel meng abebirat gol milgit mok lasei sel tilbir lasei aba kapitor belaw amubul morbabel daw mlariak lol bulgul sing meringal toy di dome sringing
Hindi ako daw la sing gol ngarang. Inga mo subida adang ngarar del limbran murak kapitol maradra. Ang ulong ma igal bibira bulura babul limo murak kapitol ing marogul services. Se yam letara ang araran dira. Adar belara lulus raw timirala. Tenem dila sing mering ndi ngiredel ala lomul yak mdengel kami mdengel seral bol presidente ngaria bibira urerel lungut mokl ligirel segil tretalo sei ndi mredel moringia akia pitor rebelo mengaka mal bigik ngaka umral wasei al sugu mdengel tia medengel tia a Johnson melsebel mutel lu reset tial lomroled tial gorser gid legida gilt meklia master plan gid kut meklia kampak ma konstitusion ya do mesringin ngora wayal adirek agel aspiration our founding fathers tirgel ngit moktel bulada do mesringin ngora mlamo ngora dia kalbelaktak ngora dia do ngel wasei tial capitor gideng ngol oi ngarai nya mo sebedel fully ikada gut makli akli segida aklaw denger ngakal ngsuakal mutmok lendi akmal ngal adal mududu urgidere al khusus ndi mududu agum da suen dia angaral sebe del mutul mul girel kami adi madengli mla asmodi ilmergid mengmal di elang adam ngi mla agum da suen blaktak soala bodo dengli sel ngarawul suel mengamal merenga suliar beklad mlo sebil mei inga kadirel agululo lo bengkel dirka umral wasei dir ngariak lisila badengel marmul ma sebel gut mukli telu maluil masingel moral beklad tira ilota dalong kling malo tangale sanggal longeal ad me numernal ol tranquil sar molto no monsieur velo se lo mes tira tawar molto ite di umil dakal makmit di umil malom saran dilat hindi ka mo tira sel klolat tira ragur mult ako to klortir ngai gidel Johnson Toribio sebelum klolat ang ali kamangat duringi may gel experience ni adolescence ni mlangala abatok madala uror ngarwab luror adralla mengaraw ul menjak ul mor segidel dolat kel morgi kumam sulang aku aisra after aisel harwar liga ang nadadura naman nilusel longerul druan langar eder buil yang merah lima merah ikalau ya teman kok keringi luasai harwo kau ngartian mangar bakal druan kau tarak lebsei bodia kam ngarni entaan adar belau omesa ngat sebel mong tiang druan ang bar usia ambeler murah teman kalau luasai melat luasai urgu matarak lebsei komite ajian Toribio el presidente Rablur Belau atikiger ela atikiger lulko harwal lulko bulwase ajian sot obuger loro raport adaranla pagdura asyuka Belau bege tokor Belau lugir matokor ambriken kmaringela margul laat ajian sot o mesel roiga makmalol ngito wasi ko matarak lusay komongiti legel borrul amam asar mim ni
ilang mal yung gilada ng Aryo Arahun Emelo Dia kalsokan maray, dia kurang asulir menturit at tinggal harur mali, kurang akil tangat dan morgi. Tu era bok tong okla, israk koten mormur temo presiden tra 1980 asum dia karwit. Ya Jerome temengil agin tilakan morebu lagi tengar menungui. Yak moto oro mesir betul roid, elu usi wase looking beyond the compact funded economy. Sel foto na yang data lebih dera simbung. Abort tokol belang wasen ngomes rai clear ai krela geizai lutui rakampak. Oleh Jerome kaman sau na ese oleh bot copyright ringi proclaim kaman sau. By the way rabok tong okla esrak president ya gulul tang serak dewan atar bela rabik kerak dan ketika atal mate gul tang seringi. Agot tergul tang sil atar belau rabor se era alamat a Bonifacio Basilius. Den legot el atra Mike Rujal mo journalist. En lo editor a Mike Rujal reporter. O ngilul kuldang si a Tomaso ng Sao. El mlemata ng buku den legot el atra belau el modista de morada Iraq. En mer belau mo la parekor ak nere organizer ni. O ngilea Wilhelm Brengil. Lisensa elementar school rai mon mora PCC. O ngewang atak torulai. Lengak ada kumesra adakan wasin ngarba bra adan betu ngegi terul ger rage rabok presiden entia ka adal pelser rangi di lengarang mensebe ekir ngilti yang idil adra ngidil kyam pra belur belau el mo swir belau etolil tra all star entia kamtung kabui ger tal belu mo bui ger bela todo kada mo sigra lo mesra belau maikrel belau bigel belau medu arndri le mgedung belakang diri yang moswir belau ngul mut mo klodi di elium sra Pacific misal